Mesdames et messieurs, bonjour. Chers invités, chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission Grand Public. C'est l'émission de la Convention nationale des juristes du Mali. Sizangoni Moussa, Anike. Monsieur le Président. Ni première partie la avec Bamanakandela. Bienvenue à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Anianga invité. Bi amba fait kakuma sujet important de là par rapport à la citoyenneté. Un invité principal est Moussa Boukoum, Moussa Inche. Président. Donc Moussa est juriste d'affaires et charia de Kalan, Dakar. Donc bébé Malila, bébé Mali la Djabi. Bébé don fana situation amano kosebe ama. Ok. Surtout en démocratie. Mun tumbe an deme. Ka fen caman sɔrɔ jamana na. A bɛ se k'anw dɛmɛ fana pour que maliyɛnw yɛrɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma afin que Mali yɛrɛ ka taa ɲɛ. Mais Moussa an ye sujet dɔ de ta bi. Sujet tubabukan na u b'a fɔ a ma quel citoyen pour un Mali meilleur. An tun b'a fɛ ka nin thème développer bi. Et d'un invité ne bɛ la chaîne RL mɔgɔ bɛɛ fo Konate n'a ka équipe an bɛ bu fo. Ne yɛrɛ bɛ n terikɛ fo mun ye Ablaye Andani ye. Auditeur caman bɛ Ablaye Andan dɔn. Ale de directeur des programmes de la radio Clédou. En même temps a bɛ émission caman animé radio Clédou la. Et puis a bɛ 128 bɔ. Ablaye Andan bɛ radio sira baara sira fɛ. Sinon c'est aussi un homme de culture. C'est aussi un homme de théâtre. An ye Andan invité. A nana en toute humilité atari sigi ban yɛrɛ kan. A ye ban yɛrɛ attaqué depuis là. Atari sigi yan nɔ. Je pense que n'a ye développement kɛ n'a sɔrɔ question bɛ Andan bolo sur la citoyenneté a b'a poser n'a sɔrɔ fana contribution b'a bolo a kan ka contribution kɛ parce que ces contributions seront très très salutaires pour notre équipe. Ayiwa Moussa Boukoum, citoyen yɛrɛ ye mun ye bamanankan na? Président Mbifo, ningo président an ye kulu dɔ kɔnɔmɔgɔ ye kulu min ye sariya kalankɛlaw sariya baarakɛlaw ani fasoden fɛn fɛn b'i yɛrɛ ye faso sariya gafew lawaleli n'u labatoli miiriya kɔ an y'o mɔgɔ ye. Ne tɔgɔ Musa Bokoum, komi a y'a fɔ cogo min ne ye o kulu kɔnɔmɔgɔ ye. I y'a fɔ cogo min bi babu bɛ tali kɛ fasoden ɲumanya kan. N'i y'a ta k'a lajɛ i ka ɲininkali ye mun ye ko citoyen yɛrɛ ye jumɛn ye c'est-à-dire fasoden. Walasa ka ɲininkali jaabi a ka kan an ka baara ɲɛbila baara dɔ kɛ n'o de ye ka ɲɛfɔli kɛ mun na. N'i y'a mɛn fasoden i b'a fɔ ko faso yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye? Bon faso bɛ sɔrɔ jamana de kɔnɔ jamana fɛnɛ sigilanw de bɛ yen. N'i y'a ta k'a lajɛ nanzarakalan sira fɛ o b'a fɔ an ye ko n'i y'a mɛn ko jamana k'i bɛ fɛn saba sɔrɔ a kɔnɔ. A fɛn fɔlɔ o ye dugukolo ye. A filanan o ye mɔgɔ minnu sigilen bɛ dugukolo kan n'o ye jamanaden ye. A sabanan ye fangabolo ye. On va faire un territoire, une population et une autorité politique ou un pouvoir politique. O ko ni ni fɛn ninnu waleyara fɛn min na ko ka wele ko jamana. Ni ni fɛn ninnu waleyara fɛn min na a bɛ fɔ o ma ko jamana. Mɔgɔ min bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ tɛ jamana kɔnɔden ka d'a kan mɔgɔ dɔw bɛ se ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na mɔgɔ dɔw bɛ na u ka ci sira fɛ mɔgɔ dɔw bɛ na kalan sira fɛ mɔgɔ bɛ na fɛn wɛrɛ sira fɛ. Donc jamana kɔnɔmɔgɔ bɛɛ tɛ jamana kɔnɔden. Jɔn ni jamana kɔnɔden ye jamana kɔnɔ. Walasa ka kɛ jamana kɔnɔden fo k'a sɔrɔ ko jamana gafe dɔ b'i bolo n'a fɔ ma ko nationalité. O bɛ sɔrɔ ni sira jumɛn ye? O sɔrɔ sira ka ca n'a ta k'a lajɛ sariya gafe min bɛ tali kɛ du hakɛw sigicogo la ani furu ɲɛbɔli ko ma ani an ka adamadenya yɛrɛ hakɛ ɲɛbɔli ma n'o bɛ fɔ ko code de personnel de la famille o de b'a fɔ an ye. O b'a fɔ an ye ko fasodenya bɛ sɔrɔ wali bange sira fɛ mɔgɔ minnu kɛra i ka diɲɛnabɔ sababu ye olu ye jamana kɔnɔden. Wali a bɛ sɔrɔ dugukolo sira fɛ n'a fɔ ma ko jisoli i bangera dugukolo dɔ kan wali n'o tɛ jamana yɛrɛ bɛ se k'i maminɛ k'i ka a den dɔ ye a fɔ o de ma ko naturalisation. Donc ni mɔgɔ ye fasodenya lasɔrɔ a b'a lasɔrɔ ni sira dɔn de fɛ. Nka ka da faso fɛnɛ jɔyɔrɔ kan ani jɔyɔrɔ dɔw kan i tɛ se ka jɔyɔrɔ dɔw sɔrɔ fo k'a sɔrɔ fasodenya y'a sɔrɔ sira dɔw fɛ. I n'a fɔ i tɛ se ka kɛ jamana kantigi fɔlɔ n'a fɔ ma ko président de la république n'a sɔrɔ i fa ni ba tɛ maliyɛn 100%. O ye sira ye. N'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ jamana min kɔnɔ o jamana wele ko démocratie jamana o jamana ye bɛɛ jɛ fanga ye. N'i y'a ta k'a lajɛ démocratie jamana tɛ dɔwɛrɛ ye jamana min kɔnɔ
jamana kono denw de be fɛn daminɛ n'a camancɛ n'a labana jamana kono denw de be fɛn bɛɛ danna o ye démocratie jamana ye a fɔra ko démocratie jamana kɔnɔ ko sariya ka fɛn saba bɔ ɲɔgɔn na fangabolo dɔ bɛ yen a fɔ o ma ko pouvoir législatif minnu bɛ sariya ta fangabolo dɔ bɛ yen ni sariya tara minnu kan ka lawaleya a fɔ o ma ko pouvoir exécutif fangabolo dɔ bɛ yen ni sariya tara a ka lawaleya ni banbagaciw yera sariya ka bolo kan a fɔ o ma ko pouvoir judiciaire ko ni fangabolo saba ka bɔ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si degun a ka baara kɔnɔ la n'an bɛ jamana kɔnɔ ko sariya jamana don ko démocratie jamana don anw de ta ye jamana ye f'an k'a dɔn k'a fɔ ko jɔda bɛ fasoden na jamana jɔli fasoden jamana cili fasoden fasoden bɛɛ tɛ se ka kɛ wasabulon kɔnɔ fasoden bɛɛ tɛ se ka kɛ jɔyɔrɔ la nka fasoden bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔko la o kama an b'a fɔ n ko citoyen mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ fasodenya lasɔrɔ ni sɔrɔ sira saba dɔ fɔra o ye citoyen ye maintenant i bɛ se ka kɛ citoyen ye k'a sɔrɔ i tɛ citoyen ɲuman ye o bɛ kɛ o maa bɛ kɛ jamana kɔnɔ den mais i tɛ jamanaden ɲuman ye maintenant jamanaden ɲuman bɛ fɛn jumɛn kofɔ ne bolo bi babu bɛna bolo de kan donc n bɛ n jɔ nin yɔrɔ la ni ɲininkali b'i bolo. Donc Moussa vraiment réponse ɲana mais n'an bɛ se ka taa en profondeur par rapport à la question ni ye citoyen ko fɔ i ye jamana fana ko fɔ c'est-à-dire citoyen mɔgɔ mun ye ale i n'a fɔ contrat de bɛ ale ni ale ka jamana cɛ quoi parce que vous avez parlé ni ko jamana c'est fɛn saba de don e yɛrɛ y'a répété territoire population ani pouvoir politique mun bɛ exercer donc bi an bɛ se k'a fɔ Mali ye jamana ye kɔni an bɛ se k'a fɔ Mali ye jamana ye k'a d'a kan nin fɛn ninnu dafalen don nka fiɲɛ b'a a yɔrɔ caman la an ɲɛfɔ mɔgɔw y'u k'a faamu olu kan ka lakilen voilà n'an ko jamana dugukolo jamana kɔnɔden ani autorité politique ou pouvoir politique est-ce que Mali bɛ lahala min na bi k'a da kɔrɔnfɛ kɛlɛ fɔlɔ an b'a fɔ kɔrɔnfɛ kɛlɛ mais kɛlɛ tɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ a kɛra hali camancɛla kɛlɛ c'est-à-dire Mali dugukolo fan bɛɛ menacé don bi est-ce que n'an y'a ta o yɔrɔ la k'a d'a kan Mali tɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya la boli a ka dugukolo fan bɛɛ kan est-ce que damakari dugukolo la o yɔrɔ la wa Mali territoire est-ce que bi Mali le ta don parce que est-ce que Mali va contrôler parce que ɲɛ da tugu dɔrɔn k'a fɔ effectivement territoire b'an bolo mais la réalité kɔni elle y'a fɔ c'est pour cela que sisan besoin de présenter pour que citoyen k'a ka rôle jouer donc du coup dugukolo tɛ ka fanfɛla fɛ an y'a ye k'a fɔ ko dankarilen don Mali ka hɛrɛma hɔrɔnya la dugukolo o t'an fanfɛla fɛ o ye kelen filanan ye mun ye n'a nana fasoden kunda est-ce que fasoden ɲuman bɛ Mali bolo parce que ne bɛ mɔgɔ kɛ fasoden ɲuman ye mɔgɔ min bɛ Mali sariya sunba n'o ye constitution ye o kɔnɔkuma n'o miiriya labato mɔgɔ min bɛ to sariya misɛnninw kɔ mɔgɔ min bɛ to kiiribulon kɔ tuma min na n'olu fana bɛ sariya kɔ est-ce que n'an y'a ta k'a lajɛ est-ce que population fana bɛ Mali bolo o yɔrɔ la walasa population ka k'an bolo fɔlɔ ye unité esprit d'unité est-ce que Mali dugukolo kan bi an bɛ se ka unité fɔ an yɛrɛ damaw cɛla la yan siyako kɛlɛ an y'a ye o tun bɛ fɛ ka daminɛ maaw bɛ politiko kɛlɛ la maaw bɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ la a fɔra kan ka don da kelen fɛ dɔw bɛ ka question religieuse question religieuse voilà donc ni question ninnu bɛɛ bɛ ka mɔgɔw diviser est-ce que population fɛnɛ miiriya ta fanfɛla la est-ce que an ye kelen o mana bɔ yen pouvoir politique an yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ furancɛla fanga la an dun ko Mali ye démocratie jamana ye démocratie jamana bɛ fangaba bolo dɔw de bila sen kan ka taa sira yira ni dankarilo la sanko ni mɔgɔ dɔw bɛ ka da u jɔyɔrɔ n'u ka se kan ka da samarabatigiw don marifatigiw don n'u ye fanga daraki bɛɛ b'a dɔn an ka sariya sunba tɛ sɔn ma o yɔrɔ fana la est-ce que autorité politique bɛ yen Mali la actuellement donc n'i y'a ta k'a lajɛ c'est toute la ligne an bɛ se k'a fɔ ko Mali bɔn bɛ jamana fɛ ŋanama farati a bɛ fɛ ka tunu. c'est pour cela que la convention nationale des juristes du Mali an kɔni bɛ ka nin baara fitinin kɛ ka maliyɛnw dɛmɛ u ka se k'u ka droit dɔn en même temps les devoirs parce que Moussa mɔgɔ caman b'a fɔ il faut que ne ka droit ka préserver ne b'a fɛ n ka droit ka taa tant ainsi de suite mais rarement les gens ne parlent de devoir e yɛrɛ kan ka mun kɛ i ka jamana ye n'est-ce pas pour que to parce que n'i ye an ka acte fondamental ye mun ye constitution a fɔra maliyɛnw wale maliyɛn kan k'i impliquer pour que hɛrɛ ka kɛ Mali la c'est de la constitution mais n'i ye débat politique ye mɔgɔ min bɛ n'u bɛ fanga na sisan u t'a fɛ ka bɔ yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i kumana u b'a fɛ e tɛ jamana fɛ mais n'u bɔra mɔgɔ kura mun nana fana ils disent la même chose ne tɛ ka o de faamuya quoi. Président ye fɛn dɔ fɔ barika b'o la kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛɛ bɛ boli an ka hakɛ nɔfɛ mais maa si tɛ boli kɛta nɔfɛ hakɛ o de ye droit ye kɛta o de ye devoir ye bon n'i y'i ka kɛta kɛ a ka ca la hakɛ bɛ lasɔrɔ nka ne b'i ka kɛta kɛ f'e bolila hakɛ kɔ a bɛ k'a la mago tɛ ɲɛnabɔ
donc an bɛ jamana minnu kɔnɔ bi f'an k'a dɔn k'a fɔ ko an kan ka kɛta de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka hakɛw ɲini maa o maa n'i b'i ka kɛta kɛ e n'i hakɛ ma kan mɔgɔ mɔgɔ i kan ka min kɛ n'i m'o kɛ i ka n'i sigi k'i b'i ka hakɛ tɔnɔmabɔ ka d'a kan ne y'i ta kɛ n'i y'a ta kɛ n'o de fara ɲɔgɔn kan condition bɛ créer walasa jamana fɛnɛ ka se k'e bila a ka hakɛ kɔnɔ nka e kan ka min kɛ n'e m'o kɛ e tɛ jamana bila lahala min b'a to jamana fɛnɛ bɛ se k'e ka hakɛw makaran an b'a fɔ o yɔrɔ la ko jamana kɔnɔden kelen-kelenna kan ka kɛta kɛ yani an k'a fɔ ko jamana ye mun kan ye a ka kan an k'an yɛrɛ ɲininka an ye mun kɛ jamana ye fɔlɔ parce que n'i ye citoyen yɛrɛ lajɛ sisan mɔgɔ mun don il est majeur a b'a ka impôt n'a ka taxe sara c'est ça a bɛ se ka voter ça veut dire ka mɔgɔ choisi en même temps droit b'a bolo k'a fɔ mɔgɔ mun ye la personne à qui ou bien le groupe de personnes ou bien l'institution à laquelle par exemple a ye impôt sara a bɛ se ka f'u ye sisan ne ye n ka impôt sara ne ka wari taara yɔrɔ jumɛn parce que o de ye esprit citoyen effectivement est-ce que mon impôt là a pris la bonne direction mais mɔgɔw t'u interroger o la non mɔgɔw t'u interroger o la i ye fɛn dɔ évoquer o bɛ na sisan yɔrɔ la ni maa kɛra k'i bangera jamana kɔnɔ k'i ye jamana kɔnɔdenya lasɔrɔ sɔrɔ sira ye saba dɔ la kelen fɛ wagati dɔ b'a la sisan dɔ b'a la n'i ser'o ma a ka kan i k'i jɔyɔrɔ fa fasodenya la nka yanni ka se o jɔyɔrɔ ma jɔyɔrɔ dɔ bɛ i tɛ se k'olu fa mais hali denmisɛnninya kɔnɔna la bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ fasoko la fasoko tɛ siko ye nécessairement bɛɛ bɛ se ka kɛtani kɛ dɔɔni nka n'an sera sisan ma o ye san 18 an y'o sɔrɔ tiɲɛ na an makɛkɔrɔw fɛ n'o ye faransi walasa mɔgɔw ka se ka a ka fasodenya wale hakɛ dɔw lafasa walasa a ka se ka kɛta dɔ kɛ f'a ka se sisan dɔ la o dɔ ye ka se ka mɔgɔ sugandi mɔgɔ min ka di ye o bɛ kɛ kalafili senfɛ nka président kalafili mun yɛrɛ ye démocratie sisila dɔ ye yala kala bɛ fili a filicogo la wa mais est-ce que la population même est consciente même du sens du vote même vote yɛrɛ ye mun ye bon c'est ça président c'est pour cela mɔgɔw b'u ka carte d'électeur ninnu feere kɛmɛ naani bon président k'a f'i ye k'a fɔ ko hakɛ dɔ b'an bolo hakɛ min ka bon ni hakɛ bɛɛ n'an bɛ démocratie kɔnɔ nka an bɛ hakɛ in da k'a kantigɛ walima an b'a feere sɔngɔ dama tɛmɛdiya la o kɔrɔ ye mun ye maa min k'i ye jamana kɔnɔden k'i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ ko i ma deli ka kiiri kiiri min b'a to hakɛ dɔ bɛ wuli ka b'i kan i ka kɛ mɔgɔ min bɛ se ka sugandili kɛ walima i ka kɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ min sugandi être électeur ou être éligible n'o y'a sɔrɔ ko nin fɛn ninnu t'i kan ko fo e bɛ se ka i jɔyɔrɔ fin fasoko la ko kalata sera k'e ka kalafili sɛbɛn b'i bolo ni e dɛsɛra ka mɔgɔ ta mɔgɔ min bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la da la k'a fɔ ko ni jamana jiginra dingɛ min kɔnɔ e man ka se ka kasi ka d'a kan démocratie y'a to i ka se kɔnɔ wagati dɔw la i ka se ka mɔgɔ sugandi mɔgɔ min bɛ kɛ jamana kantigi ye walima mɔgɔ min bɛ kɛ jamana jɔyɔrɔ dɔ la ni élection dun sera an b'a ye mun de bɛ kɛ mɔgɔw nata de bɛ dayɛlɛ mɔgɔw bɛ kɛ débat de kɔnɔ débat min jɔyɔrɔ ka dɔgɔ fasojɔ la a dɔ ye mun ye ne tɛ n kan di karisa ma ka d'a kan karisa ye nin siya mɔgɔ ye an y'o mɛn yan ne tɛ n kan di karisa ma ka d'a kan karisa ye nin région mɔgɔ ye an y'o mɛn yan ne tɛ n kan di karisa ma ka d'a kan karisa ye nin diinɛ mɔgɔ ye an y'o mɛn yan an y'a mɛn yɛrɛ k'a fɔ ko karisa bɛ vesti don chrétien dɔ tɛ futa ye mais ne ko jamana ko la n ka farati jamana ko tɛ diinɛ ko ye jamana ko tɛ siya ko ye jamana ko tɛ bɔ yɔrɔ kelen ko ye jamana ko ye miiriya ko jamana kanu ani fasojɔ miiriya ani fasojɔ hakilinaw jamana ko de ani tiɲɛ o ye tiɲɛ o de tiɲɛ parce que i b'a dɔn mali la yan nɔ maliyɛn caman tɛ tiɲɛ fɛ dɛ maliyɛn tɛ tiɲɛ fɛ maintenant là où leur intérêt est en danger là u b'a fɔ u bɛ na ne kan bon intérêt de bɛ na ni siya ko kuma ye o de bɛ na diinɛ ko kuma o de bɛ na bɔrɔ ko kuma ye maintenant f'an k'a dɔn ko jamana ko la i ni mɔgɔ kana kɛ diinɛ kelen mɔgɔ ye nka n'o y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ de bɛ se ka jamana jɔ i bɛ tigɛ a kɔ n'i tugura kɔ i ma tugu a kɔ ka diinɛ kama i tugura kɔ ka jamana kɔ hakilina la a dun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana ko la le plus important o ye jamana de ni mɔgɔ bɛ yen k'i n'a tɛ siya kelen mɔgɔ ye nka ka da ka hakilina ɲuman kan hali n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka siya kɔnɔ k'o b'o jɔyɔrɔ nɔfɛ e man k'i kan di o tigi ma ka da k'a fɔ k'a bɛ siya kelen na mais i kan k'i kan di mɔgɔ ma mɔgɔ min n'i tɛ siya kelen ye mais hakilina ɲuman b'a la jamana ko sira fɛ bon tant que n'an ma bɔ nin débat ninnu kɔnɔna la an tɛ se ka jamana jɔ o kelen filanan fana ye mun ye an ka politique mɔgɔw f'an k'a dɔn k'a fɔ ko politique mɔgɔw ye jamana ci nka o y'a ci na anw fana ka yamaruya de parce que anw kɛlen ka politique mɔgɔw bila yɔrɔ la o ma se yɔrɔ min an kɛlen k'u kɛ jamana jinɛ ye politique mɔgɔw y'an nɛgɛ mais ne tɛ se k'a faamuya mais surtout les jeunes là mais politique mɔgɔw barricade ninnu kɛ politique mais s'il s'agit de choisir un poste de ministre là u b'a fɔ non il est trop jeune voilà mais politique mais c'est les jeunes qui cassent olu de bɛ fɛnw kari olu de bɛ bruit kɛ olu de bɛ jamana ɲagami souvent président politique mɔgɔw bɛɛ tɛ dɛ mais en tout cas beaucoup de jeunes mun tɛ fɛn caman kalama bon politique nɛgɛw mɔgɔw ma mɔgɔ nɛgɛ politique mɔgɔw ye mɔgɔ minnu nɛgɛ o ye denmisɛnnin fitininw de mais mɔgɔkɔrɔba a ma se i ka taa école la walasa i ka fɛn dɔ dɔn bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ i kana kilo dɔn ka bɔrɔ falen kɔni i kan k'o dɔn
fɛn min ka ɲi ma i kan o dɔn politicien ni campagne sera yan u bɛ na kuma fɔ an b'a dɔn pɛrɛ u tɛ se ka kɛ ni mɔgɔ ye fɛn fɔ ni dunan ye fɛn fɔ i bɛ se k'o ta ba la parce que i b'a fɔ ko dunan don i t'o dɔn mais ka da kan dunan tɛ dugu mara yan fo dugulen an bɛ ɲɔgɔn dɔn ni mɔgɔ ko a bɛ se ka nin kɛ e b'a lajɛ fɔlɔ a bɛ jɔyɔrɔ fitinin min na yala jɔyɔrɔ ye fɛn min imposer a bɛ k'o kɛ wa est ce que mɔgɔ min don a bɛ k'a ka impôt sara ni sɔngɔ sara saracogo la wa est ce que mɔgɔ min don ni fasojɔ baaraw bɛ yen a bɛ y'a kɛnɛw kan wa est ce que mɔgɔ min don ni fasojɔ miiriya kuma kan ka fɔ est ce que a bɛ contribution kɛ ka taa o côté la wa mais ne y'i pan o bɛɛ kunna k'a da k'a tigilamɔgɔ ni kasani b'a la k'a da ka wari dɔ b'a bolo ne e taar'i kan d'a ma a ka wari kama élection don e sɔnna ka t'i voix d'a ma 400 kama hali n'a y'a sɔrɔ an b'a dɔn k'an ka sariya gafe min bɛ tali kɛ kalafiliko ɲɛnabɔli la o y'o kɛ ni juguya wale n'a fɔ ma ko sariya kan sɔsɔ walew mais an b'a dɔn a tɛ labato ne ma deli ka mɔgɔ ye ka minɛ yan k'a da kan k'a ye mɔgɔ dɔ influencer u ka taa voter ye ne ma deli ka ye c'est pour cela que justice domaine na quand il y a élection permanence dɔ bɛ installer tribunal la pour que mɔgɔw ka flagrant délit ninnu pour que a tigi ka minɛ sisan juge k'a juger rapidement mais mɔgɔ caman tɛ nin dɔn o bɛ yen mais président yala ye wale bɛ yen e delila k'a ye ko mɔgɔ dɔ jugera Mali la a k'a la wa e delila ka kɛ est ce que donc élection kɔni u b'a kɛ tulonkɛ ko de ye donc du coup a bɛ kɛ de forme u bɛ nin fɛn in sigi mais investigation kan ka poser condition kan ka créer pour que a ka se ka labato sariya bɛɛ la ɲuman n'an y'o ta tant que ni sariya labatobagaw ma tilen sariya bɛ jɛngɛ parce que sariya mana ta sariya tɛ se ka labato a yɛrɛ ma sariya mɔgɔw mɔgɔw la ka labato o kama sariya mɔgɔw mɔgɔ ɲɛnama la walasa ka sariya labato donc a tɛ komi sariya ko de b'an na nin yɔrɔ la nka labatobaliya ko de b'an na k'a fɔ citoyen dɔrɔn nin yɔrɔ la ko jɔdaba b'a la n'an bɛ démocratie jamana kɔnɔ nka citoyen k'a dɔn ko ale de bɛ fɛn bɛɛ danna politicien ma fisa n'a ye mɔgɔ si ma fisa n'a ye ale tɛ se ka politicien tɛ se ka fɛn kɛ n'a ma yamaruya ka mun kɛ mais le peuple est au-dessus des gouvernants o de y'a kɛcogo si tu ɲuman vois ye que président bɛ tɛmɛ mɔgɔw bɛ applaudir ou bien député bɛ taa dans la localité c'est parce que daniya dɔ de dar'a kan et maintenant on le considère sinon il serait simple citoyen comme Andan, toi et moi et nos amis et nos jeunes caméramans. C'est ça en réalité. Parce qu'il faut expliquer aux gens. On a certains citoyens ils ont comme l'impression que ou votera Moromouye ou Moromouye comment on appelle Mouye Fangata. Cette personne est plus importante que le peuple, la population. Gente. Fanga mun b'a la tɔgɔ mun b'a la jɔrɔ mun b'a la ale sɔnna ka d'a ma mais fanga fɛn dɔ faamuya danfara jumɛn bɛ dugu développer n'an ka dugu cɛ dugu développer citoyen filɛ nin jɔda babu la wa o bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ janto fanga la kosɛbɛ par exemple Faransi filɛ nin jamana kantigi fɔlɔ Faransi a tɛ se ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ sinon population bɛ wuli mais an ka population bɛ wuli yan u tɛ wuli ka da ka wuli ko dɔ u bɛ wuli de parce que n bɛ karisa fɛ karisa ko an ka bɔ mɔgɔ caman bɛ yen ni marche populaire ni fɛnw bɛ yen u t'a dɔn yɛrɛ mun na an b'an yɛrɛ sɔrɔ yan nɔ an b'an yɛrɛ sɔrɔ yan mɔgɔ caman bɛ kɛ boulevard sanfɛla la n'i y'u ɲininka ko mun la i bɛ yan parce que karisa de ko an ka kɛ yan mais karisa ko an ka kɛ yan mun na mɔgɔ caman tɛ se k'o f'i ye mɔgɔw tɛ hakilinako kɛlɛ la mɔgɔw bɛ mɔgɔko kɛlɛ la mɔgɔw tɛ hakilinako kɛlɛ la mɔgɔw bɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ la bon o de kama an bɛ nin dingɛ kɔnɔ o de y'a to ne m'a fɔ n k'an ka dirigeants ka ɲi dɛ dirigeants man ɲi caman b'u la minnu man ɲi caman b'u la minnu b'u ka kalalikan da ka kan tigɛ n'a fɔ ma ko serment mais ne bɛ jigin population la élection daminɛna Mali la a mɛnna dɔɔni dɛ expérience fitinin mana élection ko la mais o n'a ta bɛɛ san o san hali ni transition mana basi ni élection kɛra an bɔra dingɛ min kɔnɔ an bɛ bi o dingɛ kelen kɔnɔ tant que n'an m'an taabolo falen fo citoyen k'a dɔn k'ale jɔda ye mun ye démocratie kɔnɔna la fo citoyen k'a dɔn fɛnɛ ko jɔyɔrɔba de b'a la n'a fɔra k'u ka jamana kantigi walima jamana jɔyɔrɔtigiw sugandi mais exemple d'i ma n'i y'a ye sariya jɛngɛnenw bɛ tɛmɛ assemblée la yan o de ye anw de b'u kala fili an ka wasadenw ye mais n'an taara wasaden ta mɔgɔ min t'a dɔn sariya ye mun ye mɔgɔ min yɛrɛ mɔna milieu mun kɔnɔ o milieu réalité a t'u dɔn walima a b'o réalité dɔn mais mɔgɔ ladiri tɛ mais ne taara voter ye k'a da kan i masɔrɔla mɔgɔ don walima k'a da kan aw ye dugu kelen mɔgɔ ye da la k'a fɔ ko n'o taara assemblée kɔnɔna la o kɔni b'i bolo wuli sariya ka ɲi a ma ɲi ale ka sira t'a la ale bɛ ka sara ta ka ban a b'a kɛ 1,500,000 tan dɔrɔn k'a ka poche kɔnɔ ka taa a banna donc sariya jɛngɛnen fɛn fɛn bɛ ta o bɛ ta o yɔrɔ la n'o bɔra yen jamana président ni président sigi nana fanga dɔn k'a fɔ ko président an ka pouvoir kɛcogo la président de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ ale de ye kiiritigɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye ale de ye finitigiw ka ɲɛmɔgɔ ye bon n'i taara mɔgɔ ta mɔgɔ min ye nin bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye jamana dun bɛ sinsin nin fɛn de kan k'a sɔrɔ o tigi tilennen tɛ da la k'a fɔ ko lakana tɛ sabati ka da kan mɔgɔ min bɛ lakana tigilamɔgɔw bɛɛ sanfɛ mɔgɔ ɲɛnama tɛ n'i y'a ta da la k'a fɔ ko kiiriko tɛ ɲa ka da kan mɔgɔ min bɛ kiiri tigilamɔgɔw bɛɛ sanfɛ mɔgɔ tilennen tɛ c'est vrai que a bɛ fɔ ko kiiri tigilamɔgɔw u ka baara hukumu kɔnɔna la foyi t'u sanfɛ ni sariya tɛ président o fɔlen don o sɛbɛnnen don o ye tiɲɛ nka pratique kɔnɔna la o ye ko wɛrɛ n bɛ misali d'i ma fanga dɔ kiiriko ta fanfɛla fɛ nɔminɛ ni kiiri tigilamɔgɔw bɛ yen n'a fɔ ma ko parquet mɔgɔw ou parquetiers ani juge de fond bɛ yen minnu bɛ kiiri tigɛ maintenant juge de fond olu ka yɛrɛma hɔrɔnya
o sinsilen don dɔɔni u ka b'a da fɔ a kan ma justice debout. voilà o ye nomineni kiiri tigilamɔgɔ o fɔ de ma ko justice debout maintenant fond Le président du tribunal, c'est ça? non Mm. le procureur Mm. et le juge d'instruction. Non, oui, c'est ça. Donc, le juge au siège, le président du tribunal, le juge d'instruction, olu kɔni b'u sigi de. Très bien. Donc, du coup, olu ka baara bɛnnen don ka kiiri tigɛ. Maintenant, nomineni kiiri tigilamɔgɔ ninnu filɛ nin ye n'a fɔ ma ko parquet ni procureur b'ala ni juge d'instruction b'u la olu gulonnen bɛ u sɛbɛnnen bɛ jɔnni na u sɛbɛnnen bɛ ministre de la justice la. O kama ministre de la justice a donné le président la ministre la président la. Voilà. Bon a lajɛ sariya ko ministre tɛ se k'a fɔ procureur ye n'a b'a ka baara hukumu kɔnɔna la k'a ka nin sariya kan sɔsɔ tigilamɔgɔ nomineni ko dabila a tɛ se ka ministre man ka se k'a fɔ procureur ye ko nin dossier in bila ka da kan ne masɔrɔlamɔgɔ don mais par contre ministre bɛ se k'a fɔ ne ye nin sariya kan sɔsɔ wale in mɛn affaire dayɛlɛ information dayɛlɛ information judiciaire dayɛlɛ mais an bɛ mun ye bi n'i y'a ta k'a lajɛ an ka sariya lafasalikɛlaba dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko maître Ismaël Konate ni avocat don l'ancien ministre de la justice a ka débat dɔ la a y'a fɔ a ko dossier fɛn bɛ classé sans suite o kɔrɔ de ko bon nomineni tun bɛna boloda mais sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ne ye nin fɛn in bila fɔlɔ k'a bila kɛrɛfɛ da tɛ maga la mais a bɛ se ka wuli kura ye kɔfɛ ko n'i y'o dossier fɛn fɛn lajɛ n'i ye procureur ɲininka minnu y'a classé procureur bɛ mun fɔ ko non a fɔra ne de ko ne ka dossier bila ce qui n'est pas normal donc k'a fɔ ye n'a ma président ɲuman ta président ɲuman tɛna ministre ɲuman ta ni ministre ɲuman tɛ yen ni procureur ɲuman bɛ yen ministre de la justice bɛ se ka influer procédure taabolo kan hali n'a sɔrɔ sariya ko k'a kana taa kan donc k'a fɔ ye k'a fɔ ko kalafili an jɔyɔrɔba de b'o la a kɛra député ye o parce que jamana tɛ taa sariya kɔ an jɔyɔrɔba b'o la jamana kantigi fɔlɔ an jɔyɔrɔ b'o la maire ma ɲinɛ olu fɛnɛ kɔ bon nu mɔgɔ minnu n'an bɛ kala ta u ye fo kala ta ka kɛ jɛlenya ni ladira de kɔnɔ. Et d'ailleurs Moussa, c'est pour cela qu'au niveau de la convention des juristes du Mali, réformes institutionnelles qui sont en cours actuellement et puis les élections an bɛna émission caman animé pour que ka élection yɛrɛ porter n'a ka importance expliquer maliens ye pour que o se k'a faamuya mais ne ka plan ye mun ye Moussa quand on voit la violation flagrante de la loi souvent mɔgɔ mun ye loi violée yɛrɛ olu de bɛ sariya dɔn olu de b'a dɔn dɛ c'est pas comme le paysan de Nyono là-bas mais anw mun de don anw ye diplômé ye juriste ou bien économiste ou bien journaliste mun bɛ la réalité dɔn olu de b'a violer. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Le problème que j'évoque, c'est que est-ce que population, la compréhension, la notion d'État, est-ce que vous fait? J'ai l'habitude de parler de l'histoire du coq. J'ai dit, John de Bisseka, chez quel choix et village là? Quoi, mais Mounani n'a pas mon directeur de Bisseka 13 milliards choix. Donc cela veut dire que la jonction, la bonne compréhension du bien public là, elle n'est pas faite. Au village, il sait que je suis niqué, mais il y a il sait que je suis niqué. Alors que paradoxalement, wari mu be Bamako ya, il ka impôt ni ka taxe de. Président o te kabako ye, mais misali surman dima, mbe misali ta anga polsu kan. Ni wanga polsu ate komi mbe ga fɛn dɔ ta ka nɔrɔ la walima mbe fɛ k'u mankutu tiɲɛ tɛ. Mais réalité de don an bɛ mun ye ka caya. Mais an b'a ye concours bɛ kɛ cogo di bi. Mɔgɔ min n'a fɔra k'a ka ta dɔnko sira fɛ o tigilamɔgɔ ma ta dɔnko sira fɛ ka da ka fa bɛ jɔyɔrɔ dɔ la ka da ka ba bɛ jɔyɔrɔ dɔ la ka da kan kasabitigi den don n'o tigilamɔgɔ ye baara la sɔrɔ o sira fɛ ka sɔrɔ dɔnni sira tɛ mais jagokun de don ne 5 millions bɔ ka concours min sɔrɔ est ce que président e bɛ fɛ ne ka baara kɛ tilennenya kan ne ma don tilennenya kan o wa ne 5 millions min investi il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Souvent les 5 millions là si c'est vérifié a bɛ rembourser de o. A bɛ rembourser juru de don. Passera concours là o. Juru de don. Bon imagine ni concours organisé bagaw sɔnna an ka taa o sira kan mɔgɔ min y'a lasɔrɔ o sira fɛ n'i ko ko polisi ka tilen mais i binna kan o parce que a jiginnen de donna ko in na o mana bɔ n'i taara magistrature domaine na ne ko kiiritigɛla ka kiiri tilen o ka sɔrɔ kiiritigɛla bɛ kiiribulon lasɔrɔ ni tilennenya ye kiiritigɛla mun ye kiiribulon lasɔrɔ ni relation ye walima ni wari ye mais n'o donna o wari labɔ a bɛ komi commerçant don. Et puis surtout que sariya yɛrɛ a tɛ sariya yɛrɛ dɔn. A tɛ sariya dɔn. A tɛ procédure dɔn a tɛ justice yɛrɛ dɔn. O de y'a to président. C'est retrouvé là par hasard. O de y'a to président. Par le hasard de l'argent. C'est ça. O de y'a to bi fanga birifini mɔgɔ caman kan na u bɛ ka ko dɔ kɛ an bɛ jigin u la dabɔ kama tɛ u t'a dɔn de dɔw t'a dɔn dɔw fɛnɛ b'a dɔn ka da kan u nata de ka bon u bɛ ka dɔnni bila kɛrɛfɛ ka tugu nata kɔ mais f'an ka fɛn dɔ de faamuya bi ne bɛ to ka question dɔ de poser yala bi maliyɛn bɛ sunɔgɔ ɲuman de fɛ wa walima maliyɛn bɛ dilan ɲuman de fɛ c'est danfara b'u cɛ mɔgɔ bɛ se ka dilan ɲuman sɔrɔ ka sɔrɔ i tɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ i bɛ dilan ɲuman lasɔrɔ cogo di mɔgɔ bɛ se ka dilan ɲuman lasɔrɔ ni yuruguyurugu ni dantɛmɛ wale kɛli ka faso wari suɲɛ i bɛ se ka dilan ɲuman sɔrɔ ka jamana fɛn dɔ ta i bɛ se ka dilan ɲuman sɔrɔ ka yuruguyurugu kɛ i bɛ se ka dilan ɲuman sɔrɔ
nga ni hakili bi la ite sunɔgɔ mais mɔgɔ min bɛ n'a bɛ sɔn ka sanna ka hɔrɔn ye a bɛ taa ni hɔrɔnya sira a bɛ taa ni danbe sira ye o tigilamɔgɔ bɛ se ka kɛ ko dilan ɲuman t'a bolo mais sunɔgɔ ɲuman b'a bolo question ye mun ye an bɛ sunɔgɔ ɲuman de fɛ walima an bɛ dilan ɲuman de fɛ ne bolo bi an ka fanga tigilamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka magistrats parce que ne b'a fɔ n'i nana du kɔnɔ ko a ko Mali ye yurugu jamana ye sam ni silima kan ka wuli ka mankan wuli mun na parce que o ye nɛniba de ye n'a fɔra ko Mali ye yurugu jamana ye o kɔrɔ de ye ko Mali juge tɛ ka baara kɛ o de don dɛ o hakilinaw ne m'a fɔ dɛ n ko n'a fɔra ko Mali ye yurugu jamana ye jɔn de bɛ yen mun bɛ yurugu kɛlɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen a kan ka fɛn dɔ kɛlɛ o fɛn ɲɔ ɲalen don o kɔrɔ k'a tigi tɛ ka baara de kɛ ne ma ko juge t'u ka baara kɛ mais constat de Musa n b'a lajɛ n'an bɛ se ka kuma di an ka invité principalement Ablaye Andane a ka dɔ fɔ an ye bamanankan na parce que cette question de citoyenneté n'a tellement d'importance b'a la mais mɔgɔw t'a ta au sérieux souvent i bɛ maliyɛnw ye fɛnw dɔw la i n'a fɔ an bɛ galon tigɛ an yɛrɛ ye ou bien an b'an yɛrɛ nɛgɛ parce que bɛɛ bɛ tiɲɛ lajɛ i b'a dɔn mais a tɛ fo est ce que jamana bɛ se construire ta Ablaye Andane i hakilina ye mun ye Ablaye Andane ni expérience que tu as vécu i bɛ se k'anw dɛmɛ cogo di bon n b'a fɔ i ni ce fɔlɔ ko bɛɛ bɛ n dɔn an ka fɔ caman bɛ n dɔn bɛɛ o ka girin ne ma o ye fɔlɔ ye n b'aw fɔ aw ka cɛsiri la aw kɔn ka kuma bamanankan na bon a bɛna gɛlɛya mais n bɛ n débrouiller kɔrɔbɔrɔ bamanankan kɔni a jɛlen tɛ mais a bɛ faamu aw bɛ kuma jamanaden jamana ani jamana ɲɛmɔgɔ aw bɛ mun ɲininka aw yɛrɛ ye kuma fɔ n'i y'a mɛn jamana jamanaden ko don n'i y'a mɛn jamanatigi jamanaden ko don ni jama tɛ yɔrɔ min na jamana tɛ fɔ ni jama tɛ yɔrɔ min na jamanakuntigi tɛ fɔ jamanakuntigi o ye jamanaden de ye a ka fanga b'o de la jamana yɛrɛ bɛ sinsin jamanaden de kan maintenant jamana kɔnɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ bɛɛ tɛ se kɛ ɲɛmaa ye dɛ fo an k'o dɔn dɛ mais aw ɲɛ ni mun ko bɛɛ tɛ se kɛ ɲɛmaa ye mɔgɔ caman kɛra oui ils sont devenus des chefs mais en réalité ils ne méritent pas kuma filɛ nin ye o de don bamanankan don n'a fɔra bɛɛ tɛ kɛ ɲɛmaa ye i y'a faamu sisan bamananw ko bolo de kan ka sen siri ni sen ye bolo siri u ko ko man ɲa bamananw ko mɔgɔ mun kan ka mara n'ale de karamɔgɔba ye mara bɛ tiɲɛ maa tɛ kɛ dugutigi ye n'i tɛ dugu sigicogo dɔn maa tɛ kɛ dugu ye n'i tɛ dugu laada dɔn n'i kɛra dugutigi ye n'i tɛ dugutigi dɔn n'i tɛ dugu laada dɔn i bɛ kɛ dugutigi jugu de ye i tɛ kɛ ɲuman ye donc dugu yɛrɛ bɛ mara mun kan a bɛ mara tabiya kan a bɛ mara taabolo kan a bɛ mara danbe de kan maaya laadiriya tilennenya bon o de b'an ka ɲɛmaaw jɛ sisan maa tɛ kɛ ɲɛmaa ye ka est-ce que ne yɛrɛ a t'an jɛ parce que i y'a fɔ tu as parlé de nos responsables oui et puis tu as parlé de nous-mêmes amina o c'est ça parce qu'an bɛ dingɛ dɔ kɔnɔ ça va dans tous les sens amina o parce que ɲɛmaa bɛɛ tɛ kɛ ɲɛmaa kɔrɔ di parce que bɛɛ tɛ hɔrɔn ye bɛɛ tilelen tɛ bɛɛ tɛ laadiri ye bɛɛ tɛ danama ye i y'a faamu ɲɛmaa kan ka kɛ misali de ye n'i kɛra ɲɛmaa ye dɔnni de b'i kun jamana dɔnni danaya dɔnni ka girin o maa tɛ da maa la gansan mais an bɛ mun ye sisan an ka ɲɛmaa kɛra kalata ye kalatila dɔn tɛ mara ye o bamananw ko aw yɛrɛ ko vote parce que kalata bɛ yen kalafili bɛ yen kalata o ye vote ye kalafili o ye sugantili ye ka taa mɔgɔ choisi a choisi kɔrɔ di n b'a dɔn n b'a jogo dɔn n b'a sigicogo dɔn n b'a fa dɔn n b'a ba dɔn a bɛ se ka mun kɛ n b'o dɔn ɲuman na a bɛ se ka mun kɛ juguman n b'o dɔn layidiri don an b'a ta k'a kɛ ɲɛmaa ye maa si t'a fɛ maa lankolon ta k'a kɛ ɲɛmaa ye mais an ye mun ye an bɛ jamana mun na mun an b'a fɔ sariya pour que i ka kɛ fasoden ɲuman ye fo i ka faso taabolo dɔn faso tuloma faso sigira mun kan i k'o dɔn i b'i yɛrɛ dɔn i b'i ɲɛmaa dɔn ɲɛmaa t'a tɔgɔ fo i k'a dɔn i bɛ sariya dɔn sariya ko i kan ka mun kɛ i b'o dɔn sariya ko i kan ka dan yɔrɔ min na i b'o dɔn n'i t'o dɔn i tɛ se ka kɛ fasoden ɲuman ye o fasoden ɲuman tɛ kunfɛ dɔrɔn ne ye faso n wolola yan k'aw y'a fɔ n ba wolola yan n y'a sɔrɔ non o tɛ kɛ fasoden o parce que aw ye ɲinɛ mun kɔ tous les citoyens ne sont pas des patriotes hein. Les patriotes ce sont ceux qui aiment leur pays qui se dévouent pour leur pays qui meurent pour leur pays dans la dignité mais et la vérité. Mais en ici là je te coupe pas mais mɔgɔ caman n'i y'a ye u b'a fɔ an kɔni an ko Mali ko an bɛ Mali fɛ mais quand tu rentres en profondeur tu aimes le Mali concrètement c'est quoi ni bɛ faso fɛ
b'a fɔ même les Non. autres hali zone b'a fɔ an bɛ Mali fɛ mais n'i y'u interroger sisan u bɛɛ b'a fɔ ko Mali kura n'i taara quartier kɔnɔ ne ko Mali kura i bɛ question poser ko e ka Mali kura ye mun ye u tɛ se ka kuma o ne bɛ mun fɔ il faut des choses concrètes en dan ayi mina Mali kura yɛrɛ ne to la Mali kɔrɔ di kɔrɔlen kura ye kɔrɔ di c'est à dire kɔrɔlen tiɲɛna an ka Mali kɔrɔ an bɛ kule o de la parce que o ka ɲi ni sisan Mali ye Mali kura kɔrɔ di Maliyɛn kura de bɛ na Maliyɛn kura tɛ na o Mali kura tɛ dɔrɔn an ka dirigeant kura ta o Mali kura ye jumɛn ye an k'an yɛrɛ filɛ k'an ko filɛ an mɔkɛ tun bɛ cogo di an ba tun bɛ cogo di an taabolo tun bɛ cogo di mara tun bɛ cogo di jogo tun bɛ cogo di o de ye Mali ye Mali kura ye jumɛn ye aw bɛ mun de ye Mali kura ye sonyɛli nanbara ɲɔgɔn laburuja ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de an bɛɛ bɛ faso fɛ an bɛɛ bɛ faso n'an bɛɛ bɛ faso ni tiɲɛ don mun na tɛ bɛn e bɛ faso fɛ n bɛ faso fɛ mun na bɛ kɛlɛ ni faso ko don donc nkalon don faso b'an da la a t'an dusukun na an bɛ faso fo an da la pour que an k'an ko jɔ a mɔgɔ ye k'a sɔrɔ a t'an dusukun na an t'a b'an kun na an b'a fɛ ka mun fɔ démocratie dɔrɔn tɛ mara ye de ka kalata kɛ ka ɲɛmaa ta non démocratie ye fo i k'i ka hakɛ dɔn i k'i ka hakɛ batu n'i ye hakɛ batu jamana fana k'i ka niyɔrɔ d'i ma i ka numéro ye i ka droit c'est vrai en dan démocratie tɛ élection dɔrɔn ye o mais démocratie tɛ élection dɔrɔn n'i ye kalata kɛ ka kalafili kɛ ka maa suwanti a t'i kan ka mara kɛ ka ɲa ka bɛɛ hakɛ d'a ma sariya y'a fɔ cogo min na a kan ka mun de kɛ u ko kalan ye fu ye jɔn de bɛ kalan kɛ an bɛ wari de bɔ sisan k'an ka den don kalan la u ko démocratie ko chacun a le droit à la parole jɔn de bɛ kuma sisan n'i kumana fanga kan n'i ye tiɲɛ fɔ fanga ye a b'i ta fanga sinɛ a b'a fɔ y'u jugu ye parce que e ye fasoden ɲuman ye u ka taabolo man ɲi i b'a fɔ u k'a falen u bɛ kɛ jugu ye u b'i kɛlɛ. Cela veut dire que est-ce qu'on apprend de l'histoire en dan on n'apprend pas de l'histoire parce qu'on a l'histoire à nos yeux o de kama ne ko n'aw ko Mali kura an tɛ sɔn mais mɔgɔw bɛ ɲina aujourd'hui ils sont opposition demain ils sont majorité c'est extraordinaire non mina an bɛ kalata kan an ka dugu la k'a kɛ maire ye k'a kɛ député ye wasoden an b'a fɔ an b'a u bila wasobulon na ka taa waso anw ye u bɛ to kuma anw tɔgɔ dɔ la mais an bɛ mun ye nata koso wari koso olu yɛrɛ ka makaron koso u bɛ yɛlɛma u tɛ kuma an tɔgɔ la et puis mu sariya mun ta o sariya yɛrɛ nafa tɛ dɛmɛ jamanaden kan e bɛ sɔn k'u bolo kɔrɔta anw ɲɛna k'u kale et puis n'u seginna tuguni u b'a nɛgɛ ni 200 wa 1 an b'o maa 1 ta kɔ la donc jɔn de ye fasoden ɲuman ye an yɛrɛ ye fasoden ɲuman ye an mun sɔnna k'u ta et n'i ye zon ta ka zon minɛ zon seginna ka wari di ma k'a ta e fana kɛra zon ye o n'i ye ladirima ta n'i y'a ta i bɛ kɛ ladirima ye mais n'i ma hɔrɔn ta e fana kɛra hɔrɔnkolon ye parce que hɔrɔnkolon de bɛ hɔrɔnkolon ni tilelen tɛ e de b'o ta o. mais en dan finalement est-ce que parce que quand un chef vient là le fait de prêter serment au niveau de la convention on est en train de réfléchir est-ce que serment in man ka bɔ a la en dan. serment ye jumɛn ye serment ye kali kan de ye bamanankan na i bɛ kali mun na u b'u kali papier gansan na papier gansan kali o ye kali de ye wa n'an bɛ kali bɛɛ kɛ kali a kɛ diinɛ la kɛ. donc an ka bɔ a la kɛ. an ka bolo an ka kɛ an ka diinɛ ye n'i ye silamɛ ye i b'i kali kuranɛ kan bɛɛ ni ala cɛ filɛ nin ye. ça en contradiction avec en dan deux mots. n'i bɛ chrétien ye i b'i kali bibili kan n'i ye boli sɔnna i b'i kali boli kɛ maa bɛ siran o u b'a la dɔn u bɛ siran o n'i y'o kɛ u b'u tile o. sinon u k'u kɛlɛ u fa n'u den ni muso kan u b'u na ni muso ye k'u na n'u den ye k'u sigi i kɛlɛ u ɲɛna n'i y'o kɛlɛ i bɛ miiri sini. c'est comme novateur. non mais a bɛ ka mun fɔ a proposition kɛra c'est très bon c'est une bonne proposition a bɛ ka mun fɔ a proposition kɛra table ronde la tout récemment par le ministère de la refondation. Ah d'accord. awɔ effectivement nin proposition de bɛ ka kɛ pour que ka taa assise nationale la de refondation na mɔgɔw ye nin proposition kɛ a donne tun bɛ salle kɔnɔ donc j'ai participé mun ye rapporteur ye. mais ce jour là a y'a fɔ cogo min mɔgɔw ko kaleli bɛ ka kɛ fɛn min kan ni fɛn yɛrɛ ni effet t'a la nafa jumɛn b'a la. ça ne sert à rien. maintenant problématique bɛ yɔrɔ jumɛn sisan n'an ko Mali ye pays laïque c'est vrai que laïcité mɔgɔw b'a faamuya ka taa cadre min na ne tɛ taa n'a ye o cadre la laïcité tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ ko jɔyɔrɔ ko la faso ko la mɔgɔw ka diinɛ ko kana lajɛ ka écarter o dɔrɔn don mais mɔgɔw bolo ko liberté don diinɛ fɛn fɛn ka di ye non liberté absolue tɛ ka ko diinɛ min ka di o tɛ. an bɛ jamana mun na u ni tilennen tɛ mɔgɔw t'o kɛ baasi ye n'i ye ladirima ye u b'i kɛ fatɔ ye tiɲɛ fɔ nafa t'a la tuguni galan fɔ fana baasi t'a la o de y'an ka jamana cɔrɔ fo an k'o dɔn tiɲɛtigi an k'a ka tiɲɛ d'a ma
galontigi an ka galoyan bɔ la k'a yira la an bɛ jamana na fana baarakɛla sɛbɛkɛla n'i di parti politique la u t'i ta hali i b'i se ko la hali e de bɛ se u t'i ta parce que e n'olu tɛ sira kelen na aw tɛ parti kelen na. n'i tɛ vidéo fana kɛ n bɛna o ye kelen ye filanan n'i taara ka kɛ fanga ma ye dɔrɔn fanga c'est un système i b'a sɔrɔ dunkɛla jugu maa mun ka nafolo buruja parce que an ka nafolo fɛn fila de don dɔw b'a buruja dɔw b'a suɲɛ suɲɛli aw b'a fɔ o de ma corruption corruption de ɲɛw ɲaalen don a kɛra droit ye k'a sɔrɔ sariya tɛ an ka jamana na mun b'a buruja min na o ye ɲɛmaa yɛrɛ ye olu tɛ misali ye parce que i ka lajɛ président de la république premier ministre président de l'assemblée anw de bɛ kala ta u ye k'u kɛ fɛn ye fɛn tɛ dɛ anw de b'u ta n'i y'a ye président an de ye kala ta jamanaden gansan don anw de b'a kɛ fɛn ye député anw de ye kala ta k'a kɛ fɛn ye député bɛna kɛ député ɲɛmaa ye mun de bɛ kɛ regarde la caisse noire du président 150 millions la caisse noire du premier ministre 70 millions. Non, j'arrive. C'est pas 70 millions. Combien? 35 millions. La caisse noire du président de l'Assemblée. C'est le même montant. Ambou Balo. Ambou Saradouma. Ambou Balo. Mais Moussa. Yo, mina, Ambou Frake. Caisse noire, moi, yo ngakla sa. Mitla. Caisse noire, tout le temps. La me fala. Utado, parce que Usago Bala. Ou pas utiliser. Ngo Usago Bala. Selon des procédures. Ni Sogo be mun ekado. Moi, que ni famille. Ouais, mina, nemna mu fo ko fa mu bitafo. Ay nitla le bitafo. Président Saraba Bolo. An b'a furakɛ a bɛ so la gansan n'a banana yɔrɔ mun ka di an b'a ta hali miliyari dɔ an b'a dɔ la a muso an b'o ta a den an b'o don école mun ka di ye pour que k'u tile o bɛɛ la o b'an ka nafolo suɲɛ o bɛɛ la o kɔfɛ u b'a fɔ a ye miliyɔn 150 d'a ma k'a bila a bɔrɔ kɛrɛfɛ a b'a kɛ fɛn wɛrɛ o tuma olu kelen de maliyɛn o tɛ nafolo buruja ye wa o miliyɔn 150 k'a di président kalo o kalo n'u y'o kɛ sariya ye k'a fɔ kalo o kalo an k'a don dɔgɔtɔrɔso dɔ la dugu dɔ la an tɛ yiriwa. Donc, merci. merci. Donc, la première partie, en tout cas, Antonia qui est Bamanagandela.